Aquí estamos, chicos, la segunda parte. Dos. Es que nos queda mucho. Uno, dos, tres. Chimbum, papas. Váyase. Ya. Suelte la gomita. Ya me la había metido a la boca. 1, 2, 3. Chimbum, papas. 1, 2, 3. Chimbum, papas. Ya. Espérense. 1, 2, 3. Chimbum, papas. Chimbum, papas. Ya. Dos, tres. Chimbum, papas. Ya. 1, 2, 3. Chimbum, papas. 2, 3. Chimbum, papas. 1, 2, 3. Chimbum, papas. Ya. Un, dos, tres, chimbum, papas. 1, 2, 3, chimbum, papas. Ya. 1, 2, 3, chimbum, papas. Ya. Pues madre. Chicos. 1, 2, 3, chimbum, papas. Ya. 1, 2, 3, chimbum, papas. Ya. 1, 2, 3, chimbum, papas. Tercera parte.